Salam à tous, j'espère que vous allez bien et مرحبا بكم في une nouvelle vidéo un peu spéciale cette fois-ci. اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا montage d'un PC gamer de A à Z étape par étape, comme ça تكون la vidéo plus instructive. من جهه يستافدوا الناس اللي ما عمرهم داروا montage d'un PC, ومن جهه اخرى نقادوا لا ماشين مولاها ونفرحوا حيت شحال هذه الصراحه وكيتسنى في هذا الكونفيغ باش يخدم بها. نلقاو جوست ابخي الانترو ما تمشيو فيه. Avant de commencer, ديال بعد هذا البيسي واشنو اللي فيه سبيسيال. هذا البيسي اخوتي ديال محمد التوارق، اللي ما كيعرفوش غادي يلقاه الشين ديالو في الديسكريبشن. محمد سي لاندي ستريمر اللي معروفين في المغرب سورتو في فيفا، هو احسن جول في المغرب ولكن في الموند فيرتوال. ركزوا لي على هذا فيرتوال حيت بيان سور اللي شاف سكرين شوت اللي خديت ليه من تويتش غادي يقول ما عمرو توجا كور. المهم ندوزو دابا لاكسيون ونبداو في السوجي ديال لا فيديو. اول حاجه غادي نهضروا عليها هي لا كونفيغ، كوم سا نجوستيفيو لو شوا دي كومبوزون. ان شاء الله في لا فان دو لا فيديو غادي تعرفوا لو رول هاد الكونفيغ وسط السيت اب ديال محمد اللي تبارك الله كومبلي اي دين دان ستريمر دو او نيفو. سولمون واخا عنده ان بيسي اسي بويسون، علاش قرر انه يشري بيسي؟ لا ريبونس اون فان فيديو ان شاء الله. نبداو على بركه الله، يلا معايا. اول حاجه اختي نبداو بها في مونتاج بيسي سي لا كارت مير. علاش؟ حيت تو سامبلومون هي اللي غادي نركبوا فيها لا كاس توتاليتي ديال لي كومبوزون. لو شوا ديالها بالنسبه ليا كيبقى كريتيك حيت il va impacter le choix des autres composants. Le premier composant qui sera impacté par le choix de la carte mère ou la RAM. Le choix de la MOBO va fixer en quelque sorte la quantité de RAM qu'on peut utiliser, le nombre de barrettes et aussi le plafond de fréquence de RAM. Prenons l'exemple de la carte mère d'Archalina Mohamed, la B450 ASRock B450 Pro 4. Une carte mère de format ATX qui est d'autres formats de carte mère, le micro ATX, mini ATX et bien d'autres. On va aller Inch'Allah dans une autre vidéo. Je concentre d'abord sur le cas d'Iana. Le modèle il propose 4 slots de RAM d'une capacité maximale de 128 Go supportant le XMP. Avec le CPU Matisse qu'on a choisi, ou les radinadroits par la suite, la RAM peut atteindre les 3200 MHz de fréquence supportée par la carte mère sans aucun problème. Dans le cas, il a des barrettes mémoire de 3600 MHz, elles seront plafonnées à 3200. Au Maradi Chikhdmoub 3600, c'est la fréquence maximale que peut supporter la carte mère. Au fait, il va être un waste of money, qui dit fréquence tal'a, dit bien sûr, jamais tal'a. Le deuxième composant qui sera impacté par le choix de la carte mère, est le CPU. أول حاجة il a une carte mère avec un chipset AMD. Alors obligé تستعمل معها des CPU AMD كذلك ولكن il a une carte mère Intel. Mais ça ne veut pas dire que tous les CPU AMD ou les Intel vont marcher dessus. Heureusement, notre carte mère est capable de faire tourner tous les CPU grand public AMD Ryzen, mais la première gêne, c'est les derniers Ryzen 5000 avec une simple mise à jour pour ces derniers. Ouais, bien sûr, mais l'Asrar CPU AMD Atlan, c'est le plus puissant des Ryzen 9, mais qu'il y a des cas où la carte mère ne pourra faire tourner que certains modèles de CPU, le cas de certaines cartes mères avec des chipsets A520. On va prendre un modèle au hasard à titre d'exemple. La Gigabyte A520 Aorus Elite, elle n'est pas rétrocompatible avec les CPU Ryzen de première et deuxième génération. Seulement les CPU à partir de la troisième gène sont compatibles avec le modèle. داكشي علاش l'idéal هو ديروا une recherche قبل باش تعرفوا la compatibilité مع les composants, la compatibilité des composants مع la carte mère ديالكم. On généralement كاع les fabricants كيحطوا ce genre d'informations sur la page de support ديال كل carte mère. Il y a des listes non exhaustives de compatibilité avec les CPU, les RAM, les SSD, l'essentiel des composants. Alors, pour vos propres montages, je vous conseille de passer par le site du fabricant. Et des fois, il y a des problèmes de compatibilité. Les composants respectent les spécifications techniques. Les composants, les déjà le fabricant pour éviter toute surprise par la suite. نرجعوا لا config de Mohamed. Les RAM اللي اختارينا pour notre montage, c'est un kit 16 Go octet DDR4, bien sûr, de 2 barrettes mémoire. Le modèle Corsair Vengeance RGB Pro avec une fréquence de 3200 MHz en XMP, où il est bien évidemment checké la page du support de notre carte mère et il est totalement compatible. Ce qu'il faut retenir, c'est les RAM ou à la fréquence et les timings. La fréquence déjà درنا عليها قبل. Les timings, باش ما ندخلوش بزاف في لي ديتاي، رد البال واحد انديكاسيون كتكون sur l'étiquette de la barrette ou la page de produit sous cette forme. La forme غادي ندير لكم هنايا en bas d'écran. قد ما avec le premier chiffre 15 صغير قد ما le temps nécessaire pour accéder à une donnée stockée sur la RAM est très court. نقدروا نلقاو deux barrettes mémoire du même modèle
avec la même fréquence et des timings différents. Seulement la différence de prix ما بيناتهم غادي تكون كبيره. يعني pour ces deux modèles اللي اختارينا لكم دابا à titre d'exemple de chez Corsair, لاحظتوا عندهم تقريبا le même code modèle. Un seul chiffre اللي نبدل في الاخر واش 4 ou le 6. Et ben le prix a quasiment doublé, mais pas les performances, hein, faut le mentionner. Le gain reste très minime en gaming, mais dans certains cas d'utilisation, il est très important. Le gain بالنسبة certains utilisateurs, نقولوا à titre d'exemple, par exemple, machine learning ou شي حاجة, c'est de l'ordre de nanosecondes et c'est très important pour eux. Un autre point, غادي نهضروا عليه دابا، ما جبدناش في les spécifications de la carte mère واللي عندها علاقة بالاركتيكتور mémoire adoptée par votre carte. ديما كنسمعوا dual channel, quad channel، واش كاع لي كارت مير سيبورت لو dual channel و لو quad channel ولا غير وحده فيهم. هاد لو كونسيبت عنده علاقة بلا بوند باسونت دي ما بين la RAM et les contrôleurs mémoire de votre carte mère. Quad channel راه باين بلي بيرفورمون من السميه، نتشيكيو شويه نتشيكيو الاوديو اللي كنت فالينا. وكيكون généralement sur des cartes mères pour usage applicatif lourd بحال 3D l'encodage ولا حتى des calculs complexes بحال machine learning etc. Et ce qui n'est pas le cas pour notre config. Là, ce qui nous intéresse, c'est le dual channel, où il est généralement utilisé dans les builds grand public avec des processeurs mainstream, les plus faibles, les plus faibles, plutôt les CPU Intel et AMD, c'est le plus puissant. Mais toujours pour un usage, pour une utilisation plutôt grand public. Et pour activer deux fameux dual channel, on passe par le BIOS. Mais l'activation du service le BIOS est nécessaire afin de pouvoir cumuler la bande passante et exploiter au mieux les ressources de votre système. La réponse est non. Prenons par exemple le cas de la carte méridienne. Il y a 4 slots de RAM. Et notre kit est composé de deux barrettes. La question qui se pose, il y a l'ordre de branchement, les emplacements mémoire DIMM. Est-il important? La réponse est oui. Généralement, quand on a les barrettes mémoire, les emplacements 1, 3 ou les deux cadres respectivement. L'ordre est indiqué soit dans les slots de la carte mère, à nous comme une image à titre d'indice, ولا تقدروا تشوفوا directement في المانيال l'ordre ديال le branchement directement في المانيال ديال la carte mère. Un dernier point اللي خذوه حتى هو à titre de conseil, il est crucial lors de l'utilisation du dual channel d'utiliser des barrettes identiques par paire. Genre تشري كيت فيه جوج، ما تشريش وحده كل وحده ما نقدش، فهمتي؟ تشري دي كيت فيهم جوج ديال لي باريت يكونوا ايدونتيك، خصهم يكونوا ميم فريكونس ميم كاباسيتي، نقولوا كاع ميم مارك ميم موديل. يعني ملي غتشري كيت بحال هكا راه كاع هادشي اللي قلنا دابا راه يلي ريسبكتي. ملي غتشريهم سيباريمون خصك تشيكي بزاف د الحوايج، لا فريكونس لا كاباسيتي تكون بحال دي فوا كاع لو ميم كيما قلنا راه ميم مارك، حتى لا ما كانش لو ميم موديل خاصك تشيكي لي تايمين عاوتاني. لي تايمين خصهم يكونوا بحال تقدر هادشي ما كنقولش هادشي راه ما يخدمش، يعني تقدر دير دي باغيت كي اون دي تايمين ديفيرون، ولكن راه كنهضروا على لي بروبليم دو كومباتيبيليتي tu peux facilement les éviter الا مشيتي الا خديتي كيت واجد، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. بارك علينا من اللي راه عطيناهم حقهم. ندوز دابا لي سي بي. On a choisi un CPU Ryzen 5 3600 de la famille Matisse sous l'architecture Zen 2, très convoité عند les gamers, surtout les عندو budget serré et à la recherche d'un CPU polyvalent لعب وحتى الخدمه avec ses 6 cœurs physiques et 12 cœurs logiques cadencés à 3,6 GHz comme fréquence de base et qui peut atteindre les 4,2 GHz en fréquence de boost. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. تقدروا تزيدوا شويه ديال الفلوس تشريو 3600X ou la 3600XT si vous êtes adepte d'overclocking. Les CPU sont commercialisés en deux versions, soit en version boîte, le cas d'Iana, ou là en version tray. La version, la seule mais pas l'unique différence que peut retenir un client, ou à l'absence, ou le ventirad. La version tray ne dispose pas de ventirad. La version boîte qui dit un ventirad stock de la marque. La version c'est la version en boîte. Mais Mohamed a décidé d'échanger le ventirad stock contre un ventirad plus performant, le Be Quiet Pure Rock. La marque Be Quiet معروفة performance et la qualité de fabrication ديالها. Il est compatible avec notre socket de carte mère AM4. تقدروا تخليو le ventirad stock d'AMD. Il n'est pas mauvais non plus, surtout pour un simple Ryzen 3600 et qu'on ne cherche pas à overclocker. ما كاينلاش تخسروا فلوس في ان فونتيراد دو مارك اللي تقدروا تانفيستيهم في une unité par exemple de stockage par la suite.
En parlant de stockage, nous avons l'un des composants les basés sur des mémoires flash, le SSD. Le choix d'IANA s'est finalement posé uniquement sur un seul SSD de marque Western Digital, le fameux Western Digital Blue, de capacité de 1 Teraoctet. غادي نقول لكم علاش ما درتش HDD في الاخر de la vidéo. المهم notre build disposera d'une seule unité de stockage, un SSD 2.5 qui se branchera en SATA 3 un simple HDD, mais avec des performances en lecture et écriture bien meilleures. Bien sûr, كلشي كيعرف les SSD des dernières années ولينا كنهضروا عليهم غير هما كنسمعوهم غير هما حيت une fois utilisé كتحس بواحد النقله نوعيه une fois كدوز من ستوكاج HDD vers le SSD la machine ديالك peu importe اش من فورما واش 2.5 ولا M.2 واش عادي ولا NVMe كيجيب لك الله البيسي ديالك بحال تكتب ليه عمر جديد ولا بدلتيه ولا شي حاجه tellement qu'il est خفيف certaines utilisations بحال le chargement des jeux, copie des gros fichiers ou même le lancement des programmes. وحاجه le démarrage. صحاب les laptops عندهم un avantage de plus et plus important pour eux, celui de gagner en temps de batterie. Vu que la consommation des SSD est très minime par rapport les HDD, qui ربحوا quelques minutes d'utilisation supplémentaires en utilisant des SSD. سالينا مع لي اس اس دي ندوزو دابا لو كومبوزون لو بلوز امبورطون في المونتاج بي سي بالنسبه ليا من ورا لا كارت مير واللي بزاف الناس عباد الله كيحتقروه مسكين وما كيعطيوش اهميه جو نسي بو كيل ريزون واللي هو لاليمونطاسيون اي سيدي لاليمونطاسيون كتبها كبيره هنايا في ليكرون لاليمونطاسيون سي لو كور دو بيسي ديالك خصو او موان يكون سيرتيفي شي حاجه سيرتيفيكاسيون معروفين وارخص وحدين هما لي بي اس يو لي سيرتيفيي 80 بلس كتزيد شويه فلوس كتاخذ 80 برونز قدو انت غادي وانت كتزيد فلوس وانت كتزيد في لا كاليتي جو بار بيان دي كومبوزون اللي نقولوا حنا الكومبوزيسيون ديال لاليمونطاسيون ديالك هادو لي كوندونساتور وداكشي راه لا كاليتي التيتانيوم راه بيان سور سي دي كوندونساتور ديال الجابون ولا شي حاجه بحال هكا فهمتي كتزيد فلوس كتربح راحه بالك فهمتي حيت جينيرالمون لي بي اس يو كيديروا مشاكل في لي بي سي جونغ داير عندهم شات داون ولا دير ريستارت وفي هذه الحاله ان يوتيليزاتور نورمال ما كيعرفش يديرونسيكي لوريجين دي بروبليم كيستبعد هو اصلا قضيه الاليمونطاسيون ديفيكتويوز ولا ما كيتوصلش اسي دو بويسونس لي زوتر كومبوزون بحال البروسيسور ولا لا كارت جرافيك وكيبقى يقلب منين جاي هذا المشكل بالنسبه ليه هو ما حد البيسي كيشعل الاليمونطاسيون راه مزيانه في لو كا ديالنا حنا لو شوا طاح على اون مارك اللي معروفه بلا كاليتي ديالها اي في جي اي ولا او في جي كل واحد كيفاش كينطقى et plus précisément le modèle EVGA 500B1. C'est vrai que c'est un modèle entrée de gamme, un de la marque Wakila Ga fin de série, mais il est certifié bronze où il a fait ses preuves sur toutes nos machines à l'antidote à l'époque. ما عمرتي بغا شي ما فايله ولا خسرت فيه شي اليمونطاسيون داكشي علاش ما بدلناش وخدينا لو ميم موديل 500 watts 500 watts الدراري سي amplement suffisant pour notre build. إلا بغيتو تعرفوا شحال خاصكم دو بويسونس بور فو بروبر كونفيغ جو بونس لا ماجوريتي دابا ديال لي فابريكون زادوا لا فونكسيوناليتي سو فورم دو ويب سيرفيس كي كالكول la puissance nécessaire pour faire tourner une machine. إلا بغيتو des précisions sur les marques nos clients عزيز عليهم Corsair, Cooler Master, Seasonic, Big White, Silverstone, EVGA كاع هادو سي دي مارك اللي معروفين تقدروا تاخذوهم وانتم هانين واخا يكون سيرتيفيي ميم غير برونز يعني غير هو ما تحطوش فلوس ما تحطوش زعما بالنسبه ليا ما تحطوش توت ان بي سي كي كوت توت ان برا افيك اون اليمونطاسيون بوري ما عند بابا حتى شي اصل فهمتي يعني كتانفيستي فلوس كتهنى الدراري يعني كيما كتفكروا هضرنا بما فيه كيفاش زعما على لي زاليمونطاسيون جو بونس ميساج راه وصل يعني البي اس يو سي ان شوا كريتيك تا هو بروندر اون كونسيديراسيون افون توت اش كيما كتركزوا مزيان الدراري على لي كارت جرافيك ولي سي بي يو ركزوا مزيان الدراري على الاليمونطاسيون حيت هي اللي مخدمه داك العجب كامل يعني البي سي كامل فيه 8 ولا 9 ديال لي كومبوزون الدراري راه كلهم اليمونطي من هذيك الاليمونطاسيون الوغ ملي غتختار شي حاجه دو باد كام راه تسنى نتايا فهمتي تسنى دي ريزولطا اللي غادي ديسوف هادشي اللي كاين ندوزو دابا لا كارت جرافيك ولا كيما كيسميوها شي ناس محبوبه الجماهير واللي كيدوي عليها اي واحد بغى يمونطي ان بي سي في بي سي جيمر في المغرب تقول مسكينه كتخدم بوحدها فهمتي فهاد البويد اختار لنا اون كارت جرافيك اونتري دو كام واللي تقريبا هي الطوب في الكاتيجوري ديالها لا فاموز جي تي اكس 1650 سوبر جيمين اكس avec ses 4 Go de VRAM GDDR6. C'est le GPU le plus convoité par les gamers marocains les 2 dernières années, d'après les rapports de notre site One Farm Store, puisque Jet remplace
la 1050 Ti en termes de popularité. Bien sûr, on parle de cette catégorie de GPU, صحاب 2080 Ti, RTX 30, راني كنشوفكم. علاش اختارينا ال 1650 Super وبالضبط هذا le modèle de MSI. Premièrement, car il est basé sur la dernière architecture Turing de chez Nvidia et que côté performance, plutôt la GTX 1060 de l'ancienne génération Pascal, où le choix du modèle et de la marque se justifie aussi par les performances et les qualités la qualité plutôt de fabrication du PCB. Et du système de refroidissement, le système de refroidissement معروف ديال MSI Twin Force, je pense que c'est la version 7 اللي كاينه في les nouveaux modèles. C'est un système propriétaire, c'est l'argument de vente de la carte, vu qu'elle est hyper silent, elle ne dépasse même pas les 30 dBA décibels, vu bien sûr il a عندك شي كيس ايرفلو ديالو مزيان يعني ما تمشيش تسد عليها الصندوق وتقول لي راه ما غتسخنش ولا ما ديرش الصداع. Mais en plein régime, ما كانتش كتفوت 30 dBA. Et pour finir notre tour des composants, بقات لنا حاجه وحده هي فين غادي نجمعوا هادشي كامل. صراحه مع هاد لي circonstances de pandémie, le choix reste limité et Mohamed ما بغاش ينفيستي بزاف في البواتيي pour s'offrir une case ou شي case de renommée. Déjà حيت ديجا هاد الكونفيغ ما غاديش تكون ديدي جيمين au bout du compte وحيت عنده son PC principal واللي خدام فيه على خدام زعما une bonne config وخدام حتى على لو كونتي استيتيك et RGB. Alors خلى لي انا لو شوا في هاد لو كومبوزون et j'ai choisi le meilleur rapport qualité-prix du site, le modèle Horizon RGB de chez Colink. C'est un boîtier moyen tour qui propose une multitude de connectiques sur sa façade et une fenêtre latérale en verre trempé. Bien sûr, il est fourni avec 4 ventilos RGB adressables et des filtres anti-poussière. Ce qu'il faut retenir, bien sûr, le choix d'un boîtier, هو les dimensions أول حاجة واش compatible مع الموبودا ديالكم ATX, micro ATX, etc. C'est le choix du boîtier qui définit les formats possibles des cartes mères que vous pourriez utiliser. إلا خديتي البواتيي هو الأول صافي راك فيكسيتي شنو تقدر تاخذ دير وسط منه كون كارت مير. ما تجيش انت غتاخذ بواتيي كي سيبور جوست الميكرو ATX في دوك الميد تاور وتقول غتلصق فيه كارت مير ATX. صافي حكمتي على راسك انك تاخذ ميكرو ATX تاخذ ETX ولا شي حاجه بحال هكا. Un autre point, il supporte la taille de votre carte graphique, surtout avec les radiateurs de Belcobar, ces dernières années avec les GPU. Il faut s'assurer que la carte graphique rentre dans le boîtier sans aucun problème. Après tout, un boîtier doit être bien ventilé, il y a l'airflow et à la fois silencieux, qu'il ne souffre pas de vibrations. Il y a aussi un dernier point important pour moi. Est-ce qu'il est pratique pour le montage et démontage? Ou est-ce qu'il est pensé pour un bon cable management ou là? Les points les essentiels un boîtier. Je pense qu'on a fait le tour de tous les composants nécessaires pour le montage de notre machine. باش ما نزيدش نطول عليكم كثر في هذه لا فيديو غادي نكونوا وصلنا تقريبا شي 20 minutes ولا اكثر. Et pour répondre à la question de départ, علاش محمد مونطا هذا البيسي اصلا في الوقت اللي عنده ديجا اون ماشين خدامه مزيان كيستريمي بها وكيقصر بها وكلشي. كما كيعرفوا الناس كاملين لو بوزوان دي ستريمر كيتزاد مع الوقت يعني avec l'arrivée ديال لي نوفو جو دابا actuellement très gourmand en termes de ressources بحال Call of Duty Warzone ولا Cold War, Red Dead Redemption 2 ولا Cyberpunk 2077 حتى ميم جي تي هي الا بغيتي تلونسيها اون 4K اون الترا راه خصك فريمون ماشين تكون مزيانه وحتى لو ترافاي اون بوست برودكسيون بحال المونتاج اي تو زعما اون دوطخ تيرم البوزوان ديال ستريمر كيتزاد افيك لو طون يعني شي واحد اللي يلاه بادي كيستريمي بو سكونطونتي دو سول ماشين مي ما حدو كيكبر والبوزوان ديالو كيكبر معاه يعني كيبقى الحل زعما الامثل واللي تقريبا كاع لي ستريمر الكبار كيديروه هو ان دوزيام ماشين بور لو ستريم داكشي علاش فكرنا نمونطيو هاد البيسي للتوارق واللي لو شوا دي كومبوزون كان ديالو قبل ما يكون ديالنا حنا. انا كنت صراحه كناسيستي غير في لو شوا فينال بحال لو كا ديال الاس اس دي على بلاص دو اتش دي دي. بالنسبه لي هو الاس اس دي سي جوست بور لو سيستيم ديكسبلوطاسيون accompagné d'un disque dur 1 Tera ou 2 Tera qui va jouer زعما le rôle pour l'archivage des données. Mais بالنسبه لي انا الاس اس دي sera d'une grande utilité surtout في لو كا ديوتيليزاسيون ديالو هو في ستريم وفي الريندرين وبزاف د الحوايج. جيسبر لو روندي فينال يكون عجبكم ويعجبو حتى هو بيان سور et qu'il apportera le résultat souhaité في لا كاليتي ستريم ديالو ان شاء الله.
Je voudrais profiter de l'occasion pour mettre en avant notre site OneForm Store. Tous les composants خديناهم منه, vu qu'il propose un large éventail de choix, vous pourriez faire vos propres montages. وحتى اللي ما لقيتوش زعما شي composants sur le catalogue, تقدروا تقولوا لنا في الشات présent sur le site et un membre de l'équipe va le rajouter sans aucun problème. La recherche est simplifiée sur le site. تقدروا ديروا une recherche بالسميه ديال الكومبوزون ولا بالبارت نمبر ديالو اللي هو فريمون اللي هو le code modèle. D'ailleurs, le code de chaque composant utilisé في هذا المونتاج غادي تلقاوه في الديسكريبشن ديال لا فيديو. فينالمون نبغي نشكر محمد اللي خلانا بليتو مونتينا هذا البيسي ديالو واخا عطلنا عليه شويه لو طون اللي خدينا كاع لي سيكونس. نقدروا نقولوا باللي شفنا اون غروند بارتي لو كوتي تhéorique un montage d'un PC. Le côté pratique, et vu que au moment de la réalisation de la vidéo j'étais seul, j'ai pas pu enregistrer des plans rapprochés lors du montage. حيت كنت بوحدي ما كاينش اللي غادي يشد ليا الكاميرا et il me manquait quelques supports pour le faire. Alors j'ai préféré me contenter de quelques time-lapse, comme vous aurez pu le remarquer tout au long de la vidéo. Mais Inch'Allah, j'ai d'autres vidéos en préparation. فيهم داكشي beaucoup plus en détail, ainsi qu'un stream que je vais uploader sur la chaîne pour ceux qui cherchent à voir un montage de plus près. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo مع صحابكم ولا الناس اللي قراب لكم اللي كتشوفوها بيان ايفيدامون تقدر تنفعهم بشي حاجه. نبغي نشكر كاع الناس اللي مسيبورتيني والناس اللي كيتفرجوا في مي فيديو كاملين من الاول حتى الاخر. يا تري بيانتو كان معكم مهدي لونتيدو.